الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى كل منهم الصحابة الصالحين. ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشتر الله سائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم على الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. ثم على رسولنا في بنت الحسن الأنوار. ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جابر الصالح سيدنا علي الأولى والخالد سيدنا محمد سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن عبد الله المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباق محمد بن علوي. ثم إلى روح سيدنا عمر الأحرار وأخوانا الجميع سيدنا علي بن البقي سيدنا علي بن عبد جميع أهل الدرب. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن رسول أبو بكر بن عبد الله حداد أحمد بن زين الحبشي أبي عمر بن الرحمن التاشع على بارس. وخصوصا دور شيخنا سماط الأسد الإمام الحافظ المسلم بن عبد الله بن سعيد في السد المسألة العربية الشيخ الإمام الحبر عبد الباقي بن أحمد الفقيه. وإلى روح سيدنا عبد الرحمن والعرش سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه وعبد الله بن سعيد الفقيه بن محمد بن عبد الفقيه أحمد بن محمد بن الفقيه علي بن عبد الله الفقيه بن محمد بن الولاد الفقيه. ثم إلى الحبابة الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل الحبابة الشريف وفاطمة أم الحبابة فاطمة أم الحبيب محمد الحبيب الحبابة عفيفة بنت إسماعيل الحبابة عائشة عرفان الحبابة الخامسة. من أول كل منهم في ترتيبهم باب زينب عن جفري وآبائهم وأمهاتهم من جميع الجهات. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي. ثم إلى جميع الأرتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والغوات والأفراد وأهل النار وأهل الدرب ورجال الغيب ووصل الأعظام من جميع أوليائه. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرضين ومغارب الصغيرين والكبيرين والكبير والله من سيما جميع. ثم على جميع أصحاب الطريق المحمدية والسنة والخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم على رسول الله مولانا الشريف بيت الإمام ورحمة الله وبركاته. مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بنا مولانا تاجر مولانا كل جواب مولانا قدس مولانا رب الله. ثم إلى مولانا جمال إبراهيم مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا شيخ باكر مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون جميع تقديم عامة السلام والسلام على الخلفاء من سلسلتهم بالخلافة أجمعين. ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر أكبر سبحان الله وسلم الطاسم محمد الحداد محمد الرحمن السلاح أبي بكر بن عبد الله الطاسم بكر محمد السباع والحبيب محمد بن طالب والحبيب صالح بن عبد الله الطاسم بن أحمد بن حسن الطاسم علي بن محمد الحبشي ونبع علي بن سالم بن روحه علي هاشم السكاف بن هارون بن هارون بن جعفر بن شيخان نبع علي بقدامكم بالشيخ وتقتل السيد يوسف تلام في حامد في خليل مولانا إسماعيل الجيلاني بن الحبشي جميع أوليائك في جابة الشرقية الوسطى والغربية في إندونيسيا وآسيا وسنترا في الكون. ثم إلى أرواح جميع زنبل والفريق والأقدر ومقابر فاس ومقابر شام وجميع أهل البقي جميع أهل المعنى جميع أهل شبيكة. ثم إلى روح الشيخ العاقل سيد مرمى شميك من قبل من بيت غير اسم بجود المسلم انقضاء من سيد سنوسي مشاري من تريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي إمام ابن عربي سيد يمكن أن تصدق والسلام علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين والسنة خلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى روح أحسن بنت ابن يوسف وسنت جميع رفق بنت. ثم إلى روح محمد رفيق بن رماي من غفر الله يرحمه. ثم إلى روح جميع اليهود جميع اليهود شيخنا مولانا الشيخ عبد المناف. ثم إلى أرواح من التناب اللي خصنا عليكم بيك ورسطوا جميع الخصوص صاحب إلى روح يوسف
على روحي صاحب من ثم إلى رسائل الكتاب الإمام الجزولي والإمام النبهاني والسيد الفاسي وجميع إسناد في دلائل الخيرات والسنة في الخلفاء وسلسلتهم أجمعين ثم إلى وجميع أولياء الهنمات الأنبياء جميعا بأكبر الشرك من أول آدم إلى آخر الزمان ثم إلى رسائل ابن عمر الشامر بن خرماس وسعد السويدي جميع أولياء الهنم حسن وسلم البحر عبد الله بن ظاهر الشعري بن الهيثم الشيباب بن بطل شيب السيد البيضاوي شهير بن إلياس الحراني سيد من جيش معروف الكرخي وصلنا في بني خلافة مع سلسلاتهم أجمعين بنية السر القلوب الغالب والسرق والمطالب يسنا محمد سنة علي بن أبي طالب وبابة علي طيبة سبيل المناك بنية الفتوح والمنوه والرسوخ صلى الله عليه وسلم وطبة النصوح نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع بفعل الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للهدى لا نتعلم بخير وموضوع تفكير وفوائد حسن الخاتم على ضيف العافية والصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلواته بمحبتك وسلم على سيدنا محمد سلام عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap Asyiatul Itsnain saya membaca kitab Dalailul Khairat diterjemahkan bahasa Indonesia insyaallah taala. Rabbana yuwaffiq yusahhil wa yaftah wa yaltuf lana wa liman sami'a hadzal kalam. Sebelum memulai pembacaan Dalailul Khairat, siapa-siapa yang sudah mengamalkan supaya ditasheh cara-caranya, harokat-harokatnya, yang belum mengamalkan, saya anjurkan membeli, tidak terlalu mahal kok di toko-toko. Saya beri ijazah sekali, pakai puasa boleh, tidak puasa juga tidak ada apa-apa. Banyak kaifiahnya. Yang terpenting supaya bisa diistiqomahkan. Sebab saya tidak melihat satu kitab yang dikarang di dalam salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih nafi' daripada Dalailul Khairat. Sebagaimana kalau dalam syair-syair madihah yang paling nafi' adalah burdah. Sayyid Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani pernah bercerita sampai ada seorang ulama yang karena inginnya sholawatnya dibaca masyarakat, beliau karang satu kitab sholawat yang dimirip-miripkan Dalail. Modelnya, caranya, bentuknya, tebalnya, pembagian hariannya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memilih yang diberikan nafi' sampai hari ini adalah Dalailul Khairat. Naam, menurut kitab Al-Mutrib bi Masyahiri Awliya al-Maghrib karangan Syekh Abdullah Talidi halaman 143 144
وألف كتابه العظيم دلائل الخيرات الذي حاز من الحظوة والانتشار ما لم يأخذه أي kitab. Panjang ini saya terjemah mukhtasar. Al-Imam Al-Jazuli ketika telah mengarang kitab Dalailul Khairat, Allah Ta'ala memberikan rezeki, kemanfaatan, dan tersebar luas, bukan hanya di majelis, di masjid, bahkan sampai ke dalam rumah-rumah. Laki, wanita, dan bukan hanya di daerah negara-negara Islam. Sampai di sini dibilang fil masyariqi wal magharib, dari ujung timur sampai ujung barat dunia. Dan tidak di satu masa, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Ini cerita tersebarnya. Belum lagi kalau cerita wa syahadu lahu minal barakati wal anwari ma la yakhtur ala bal. Allah Ta'ala memberikan anwar, cahaya-cahaya, barakah-barakah ketika Dalailul Khairat dibaca yang tidak terlintas di dalam hati. Jadi yang baca sampai kaget-kaget. Kok sampai segini asrarnya dalail, gitu maksudnya. Kemudian kata beliau, setelah dikarang itu dalail, umat Islam sangat bersemangat sekali membaca dalail, baik sendiri atau di majlis, perkumpulan-perkumpulan, fil masajid wal buyut, baik di masjid atau di rumah-rumah. Tapi ketika muncul ajaran Wahhabiyah, kaum Wahabi yang dibawa oleh Ibn Taimiyah dan mujaddid ajaran beliau Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, baru dha'ufal muslimun an qiraati dalailil khairat, mulai agak menurun umat Islam. Ini dinilai di dunia ya, tidak dinilai satu kota atau satu negara. Penilaian dunia agak menurun. Sebagian berhenti membaca sholawat dalail dan mulai muncul cacian-cacian kepada para aulia, termasuk ini saya masih menerjemahkan kitab Al-Mutrib, dan termasuk yang dicaci adalah Al-Imam Al-Jazuli. Tapi alhamdulillah, meskipun dikacau oleh fikratul Wahhabiyah, kita masih melihat umat Islam di seluruh dunia masih bersemangat membaca Dalailul Khairat. Kita juga mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Imam Al-Jazuli, barakat kitab Dalail, barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dikembalikan semangat umat Islam di dalam membaca Dalail dan menyebarkan Dalailul Khairat ila akhir zaman insyaallah. Ada beberapa tashih. Kalau di Indonesia ini yang terkenal tashih dari Kudus, Mbah Bashir. Nanti juga kita nukil nama kitab beliau Nailul Masarrat Tashih fi Tashih Dalailul Khairat. Tashihnya beliau dapat dari gurunya. Tapi i'timad saya nanti yang akan saya pakai rujukan dari semua tashih para masyayikh dalail. Kalau ada khilaf di antara beliau-beliau itu, saya kembali kepada tashih Al-Imam An-Nabhani, Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau karang kitabnya Ad-Dilalatul Wadihat ala Dalailil Khairat. Beliau mendapat tashih dari Syekhud Dalail, guru beliau. InsyaAllah nanti tasihan beliau yang paling sahih dan paling benar dari semua tashih yang ada. Saya belum tahu apa banyak khilafnya, tapi saya kira pasti ada khilaf. Saya beri ijazah siapa saja yang mendengar suara saya ini untuk membaca Dalailul Khairat harian atau khotam tiap hari. Yang ingin pakai puasa silahkan, ada ijazahnya saya. Yang tanpa puasa juga boleh, terserah, asal dibaca tiap hari. Dan ijazah ini berlaku bagi siapa saja yang mendengar suara saya selama saya hidup di alam dunia.
طال الله تعالى عمري وأعمار جميع الأحباب إلى كل من أحبابهم بالصابر معمر الشريعة بخير ولطف وعافية سرور وحضور. InsyaAllah tiap hari Senin sedikit demi sedikit saya baca riwayat Sahibul Kitab Imamul Jazuli, karena biasanya kita membaca sesuatu itu kalau mengetahui ketinggian magam pengarangnya lebih semangat. Juga guru-guru saya sangat banyak sekali yang memberi ijazah dalail satu persatu, secukupnya waktu tiap ta'lim 1 orang 2 orang saya utarakan dengan kaifiah beliau. Dan karamah dalail juga karamah sahibul dalail, juga macam-macam isnad. Ajaztukum bi qiraati dalail al-khairat yang saya terima dari jami' masyayikhi, khususan Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih wa baqiyat masyayikhi dengan berbagai macam isnadnya. Ajaztukum jami'an yang ingin menerima ijazah ini supaya membaca qabilatul ijazah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa khususan bi niyyati anna Allah ta'ala yanfa' dalail al-khairat wa yanfa'una bi dalail al-khairat wa yanfa'una bi sahibi dalail al-khairat wa yanfa'una bi jami' rijal silsilah, khususan Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Faqih, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih, Sayyidina Maulana Al-Habib Abu Bakar Ahmad As-Sagaf, Sayyidina Maulana Al-Habib Ali bin Musa Al-Attas, Sayyidina Maulana Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, Sayyidina Maulana Muhammad Basruan, Sayyidina Maulana كسائد بن أرميا بقيت مشايخي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Isnad yang paling saya utamakan adalah isnad yang saya terima dari Syekhuna Samatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau memberi ijazah saya langsung Dalail Al-Khairat. Beliau terima dari gurunya Maulana Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Al-Imam Al-Habr menerima dari banyak masyayikh, di antaranya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Ustadz Imam juga menerima Dalail Al-Khairat dari banyak masyayikh, tapi yang paling utama dari ayahandanya. Saya juga ada isnad dari almarhum Al-Habib Sagaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Habib Sagaf mutrib, anaknya Habib Abu Bakar. Alhamdulillah saya juga dapat isnad dari beliau. Beliau menerima langsung dari ayahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Maka dengan isnad ini saya dengan Ustadz Imam dapat isnad bil ma'iyah, sama-sama punya isnad, malah bukan dari Ustadz Imam, dari Imam Al-Habr, punya isnad langsung ke Habib Abu Bakar. Wallahu alam, apa Ustadz Imam juga menerima dalail langsung dari Habib Abu Bakar atau tidak, saya tidak paham. Tapi yang positif Ustadz Imam dari Imam Al-Habr, Imam Al-Habr dari Habib Abu Bakar. Kalau Imam Al-Habr positif, akhad an al-Habib Abu Bakar wa ghairihi min al-masyayikh. Saya dapat isnad dari Habib Sagaf ke Habib Abu Bakar. Saya sempat bertanya, apakah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf membaca setiap hari Dalailul Khairat? Kata Habib Sagaf, na'am. Beliau melihat ayahnya membaca setiap hari yang harian, bukan khatam. Jadi yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu yang diamalkan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Jelas masih banyak solawat lain yang beliau baca, tapi beliau la yatruk dalailul khairat yaumiyan, setiap hari. Salah satu dari masyayikhuna dalam tariqah Al-Alawiyah, maha guru kita dalam isnad tariqah Al-Alawiyah yang tidak meninggalkan dalail adalah ini dari Fawaidul Mukhtarah halaman 218, juga ada di Manhajus Sawi Habib Zain, ada juga di kitab Manhajus Sawi halaman 488, ada juga di kitab kakeknya Habib Umar bin Hafidh, Umar bin Muhammad bin Salim, ini yang ngarang Habib Salim, namanya Minhatul Ilah. Jadi Al-Habib Al-Allama Umar bin Muhammad
bin Salim ini, Habib Muhammadnya itu guru ijazahnya Ustadzul Imam Al-Walid. Nah, ini yang ngarang kitab ini Minhatul Ilah Habib Salim, halaman 317. Riwayatnya min auradil Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban al-yawmiyah qira'at dalailil khairat kulla yawmin 5 marrat. Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban setiap hari membaca dalailul khairat 5 kali khatam. Jadi bukan harian lagi. Habis subuh 1 khatam, zuhur 1 khatam, asar 1 khatam, maghrib 1 khatam, isya 1 khatam. Kana yagra'uha ba'da kulli fariidah bi ajma'iha. Luar biasa. Memang Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini terkenal ahlul mujahadah. Sudah jadi wali tapi mujahadahnya menentang hawa nafsunya luar biasa. Yang unik lagi yang saya temukan tentang dalail ini, pengarangnya thariqahnya Syadziliyah. Saya ulangi, pengarang Dalailul Khairat Al-Imamul Jazuli itu thariqatuh Syadziliyah. Ya. Beliau punya murid Wali Qutub juga, Al-Ghawthul Jami'. Banyak murid beliau. Kalau menurut Imam Nabhani dalam kitab Jami' Karamatul Awliya sampai 12.000. Tapi di sini saya baca halaman 116 Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra sampai 20.000. Orang-orang murid-murid beliau yang meriwayatkan ilmu-ilmu ijazah-ijazah beliau ketika beliau wafat itu lebih dari 20.000 orang. Murid beliau Al-Ghawth Al-Jami' Al-Burhan As-Sati' Sayyidina Maulana Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz At-Tabba'. Ini isnad kita kembali ke sini dalam dalail ini. Jadi rata-rata isnad dalail dari mana saja kembalinya ke sini. Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz At-Tabba'. At-Tabba' ini menerima dari gurunya Al-Imamul Jazuli, muallif kitab Dalailul Khairat. Imam Jazuli di dalam thariqah Syadziliyah, guru beliau Al-Arif Billah Maulana Abu Abdullah Muhammad Amghar. Nah, yang unik, orang-orang meskipun thariqahnya tidak ikut Imam Syadzili tetap membaca dalail. Ini nanti pelan-pelan saya buktikan. Sekarang yang kita buktikan dari thariqah Alawiyah dulu. Tidak terhitung. Bahkan rata-rata al-habaib masyayikhuna fit thariqah al-Alawiyah yaqra'un dalail al-khairat. Al-Imam Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan, beliau Al-Hasani. Wafatnya tahun 870 Hijriah. Sebagaimana biasa, ulama-ulama besar, wali-wali besar itu selalu mendapat ujian besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wafat, tuwfiya radhiyallahu anhu masmuman fi salatis subuh fi sajdah ats-tsaniyah min ar-rak'atil ula. Beliau meninggal karena diracun. Jadi meninggalnya syahid dari sisi beliau wali besar dan dari sisi beliau meninggalnya diracun. Ketika beliau sholat subuh, rakaat pertama, sujud kedua, tanggal 16 Rabiul Awal. Masya Allah. Dimakamkan usai sholat zuhur hari itu juga.
di tengah-tengah masjid yang beliau bangun. Beliau tidak punya anak laki-laki. Saya kira kalau perempuan ada, sebab di sini kalimatnya wa wajadtu bi khatti ba'dihim annahu lam yatruk waladan dzakara. Jadi tidak punya turunan laki. Saya kira kalau perempuan ada. Ada kejadian aneh lagi. Setelah 77 tahun. Saya ulangi. Setelah 77 tahun makam beliau dibongkar, dipindahkan dari Sus ke Marrakesh, dimakamkan di Riyadul Arus. Sampai sekarang ini ada kubahnya. Yang aneh, jasad beliau utuh, tidak dimakan bumi sama sekali, tidak berubah. Bahkan saat beliau mati, beliau hari itu baru cukur. Nah, bekas cukurannya itu ada darahnya. Disentuh sama salah seorang, ngalir, pas tangannya ditarik, kembali lagi darahnya. Persis kalau kita lagi cukur itu. Kalau kita cukur kena darah itu persis seperti itu. Setelah 77 tahun, radhiyallahu taala anhu, nafani wa iyyakum bi asrar fi darain. Masyaallah. Wa qabruhu bi Marrakesh, makam yang sekarang ini. Alaihi jalalatun 'azimah wa nurun sati' wa satwah dhahirah. Wan nasu yatazahamuna ala qabrihi syarif wa yaqra'una dalail al-khairat ala qabrihi. Sampai sekarang makam beliau dipenuhi para peziarah, dan rata-rata di depan makamnya membaca Dalailul Khairat. Ada yang aneh lagi, wa raihatul miski takhruju min qabrih hatta attarat raihatu dzalik al-'itr al-masjid bi asrih. Suka ada muncul bau wangi dari makam beliau, mirip-mirip kalau yang umrohnya sudah lama, yang pernah ziarah ke Sayyidina Ali Al-Huraidi, saya membuktikan sendiri itu kalau itu. Alhamdulillah saya sempat mencium bau wangi yang dari makam Sayyidina Ali Al-Huraidi di Uraid, Madinah. Sekarang katanya sudah ditutup oleh Wahabi. Nah, ini makam Imam Jazuli ini suka begitu. Keluar bau wangi, yang wanginya itu sampai memenuhi masjid. Suka muncul. Saudara tahu wangi ini berasal dari apa? Min kathratis salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya Imam Jazuli membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi yang ingin bersiap-siap menuju alam akhirat, bersiap-siap menuju alam kubur sebagai bekal kita agar kita ditolong oleh para wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Rasul. Jangan tinggal Dalailul Khairat. Kalau mampu seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, setiap salat khatam, tidak mampu setiap hari khatam, tidak mampu lagi yang harian. Sebab sebagian guru saya mensyaratkan, sebagian, tidak semua ini, sebagian guru saya mensyaratkan, syarat ini didapat dari gurunya, sampai Imam Jazuli. Tapi ba'duhum, tidak kulluhum, sebagian. Siapa yang sudah mengambil ijazah Dalailul Khairat, maka dia tidak boleh meninggalkan walaupun 1 hari. Kalau sampai meninggalkan, ya diqadha. Jadi kayak punya hutang gitu. Kalau Anda sakit atau pergi, ada khol, ada apa, tertinggal 1-2 hari, ya diqadha. Saya kira tidak mengapa. Kalau kita hutang uang kepada orang, kita tidak akan mati, tidak akan mau mati sebelum membayar. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih harus Anda bayar kalau Anda berhutang
tidak membaca Dalailul Khairat satu hari sebelum Anda mati, Anda bayar hutang Anda yang faedahnya nanti akan kembali ke Anda. Barangkali jasad Anda akan utuh. Barangkali wewangian sholawat kepada Nabi Muhammad juga akan sampai ke alam kubur Anda. Yang keduanya ini merupakan tanda bahwa si mayit tidak terikat dengan azabul qabr sama sekali. Rabbana taqabbal minna waqbalna ila ruh al-imam al-Jazuli wa rijal silsilah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.